पिलामाने कॉमर्स रे कौन सब प्रश्न आसथिले हमर कॉमर्स रे एमआईएल रे कौन सब प्रश्न आसथिले आमे देखिनबा। देखो व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आम केउ नाम नामित करता सब गुड़ाक सहज प्रश्न आसथिला पिलामाने जीवन चरित नामित करिथाओ नामरे नामित करथाओ। काहाटारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे बोली लेखक कहछन्ती। दरिद्र ठारे केते क्वेश्चन सहज अछि। देख केउ शासन रे लोके निजे निजको ही शासन करती गणतंत्र शासन रे वेरी इजी क्वेश्चन। केउ महादेशर लोक माने अशिक्षित निरक्षर होइतिबार उन्नयन कार्य पछरे पड़ जाइछि। एशिया महादेश कथाड़ी कह जाइछि हमर भारत वर्ष रे सब कथा केउ मानक द्वारा नियंत्रित होइताय शासक मानक द्वारा नियंत्रित होइताय वेरी इजी क्वेश्चन। तापर देखाओ कोन अछि केउ बही पढ़िबा लोक मौलिक पुस्तक लिखिपारिब नाही बोली लेखक कहछन्ती। लिखिब नोट बही पढ़िबा लोक कोन नोट बही पढ़िबा लोक। केउ संबंधर विच्छिन्न हेले मानव जीवनर मूल्य किछि रहे नाही कोन अतीत और भविष्यत। एही संबंध जदि विच्छिन्न हेबा ताहले मानव जीवनर मूल्य किछि रहिब नाही। काहाकू उत्कलर उत्तमांग बोली लेख दर्शाइछन्ती। लिखिब कटक को निहाती लिखिथिब। केउ दुईटी कथार अभाव थिबा जाए गणतंत्रर सफलता आशा करिबा विडंबना बोली लेखक कहछन्ती। गणशिक्षा और गणचेतना वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट जिबा कोणार्क पथरे जाऊ जाऊ पथ मध्य कौन देखि बारिबाह चकित होइजिबो बोली लेखक कहछन्ती। कौन कहलो ओडिया जातिर जो विपुल विभवर वार्ता अतुलित ललित कलार छंदमयी गाथा तार जो कीर्तिराजी ये सब देखि देखि बारिबाह चकित होइजिबो बोली कहछन्ती। गणतंत्र शासन रे कौन कल्पना करा जाय न पारे बोली लेखक कहछन्ती। कौन प्रभु किंबा दास शोषक किंबा शोषितर कल्पना करा जाय न पारे बोली लेखक कहछन्ती। भारतीय छात्र माने काहेकि अमेरिका छाड़ी आसबाकू चाहुनांदी कारण भारत रे विशेषज्ञ मानकर जेहेतु कि विशेष मूल्य नाही सेति पाई कि। नेक्स्ट जिबा काहाकू गणतंत्रर प्रकृत प्रधान विशेषत्व भाव लेखक विवेचना करछन्ती। ये हमर तीन तुंडरे प्रबंधरू आसीछि। जनप्रतिनिधि मनोनयन गणतंत्र प्रकृत प्रधान विशेषत्व जोड़ी प्रभु किंबा दास बा शोषक किंबा शोषकर कल्पना करा जाय न पारे। नेक्स्ट जिबा कौन कले शिक्षा और योजना मध्य आम समन्वय रही पारिबो बोली कुहा जायछि। कौन ना योजना को जेतिके आग्रह सहित करबा को आमे पडुछि सेतिकी ताठारु अधिक आग्रह जदि आमे शिक्षा को जदि ग्रहण करबा ताहाले जाय कि शिक्षा और योजना भितर समन्वय रही पारिबो। ताको एक्सप्लेन करके तमाने निहाती लिखिथिबो। स्वजातिर इतिहास विशेष भाव में शिक्षा करने प्रत्येक स्वजाति बछल व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य पठित प्रबंध भितर उक्तिर तात्पर्य निरूपण कर। पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंध में उत्कलर भौगोलिक चित्र एकांत निपुणता सहयोगे किपरि रूपायित होइछि आलोचना कर। यहाँ बहुत सहज क्वेश्चन पुष्पपुर वर्षावरण जहाँ आसी। नेक्स्ट जीवा कौन पाई विधाता धर्मरूपक पोतटीए गढ़ी कहीं संसार बारिधि को अतिक्रम करने वेरी इजी क्वेश्चन। सदा तुम्भे तापसंक अशांति नाशक यह क्या लक्ष्य करी कुहा जायछि रामचंद्र को लक्ष्य करी कुहा जायछि। कवि गोपबंधु क्या जमदूत बोली कहछन्ती जेल रो सिपाही को वेरी इजी क्वेश्चन। पिंगला केउ नगर नटी भाव में जीविका निर्वाह करतुला विदेह नगर। शताब्दीर सिंहद्वार दूत केउ वार्ता आनिछि आसी बोली कुहा जायछि भविष्यतर वार्ता हैला। शताब्दीर सिंहद्वार आसी दूत नहीं अछि वार्ता भविष्यर। नेक्स्ट जीवा संसार रे जन्मफल रूपे कौन मिली है बड़पण मिली है। सीता पुत्रदेह कौन पाई महर्षि वाल्मीकि सहित अयोध्या जावाक मन करथिले रामचंद्रंकर पदपंकज को दर्शन करने। पिंगलार हृदय कौन फुटी बोली कवि कहते शतदल। शताब्दीर सिंहद्वार दूत कहार बर आनिथिबा कथा कुहा जायछि देवतार हैला। नेक्स्ट जीवा आमे केते सहज क्वेश्चन। कवि क्या प्रकृत बड़पण बोली कहछन्ती। जो बड़पण दी लोकर हित साधना करे कवि ताकू ही प्रकृत बड़पण बोली कहछन्ती। न जानती जन्मकाल पितृ अनुराग राग यह क्यों प्रसंग में कुहा जायछि जेहेतु कि लवकुश बापांकर स्नेह कौन जानी नांदी तांकर बात्सल्य कौन जानी नांदी जेहेतु कि सीता को रामचंद्र निर्वासिता कर देथिले सेठी से वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे लवकुशंकर जन्म होइथिला सेथिपई कि से उद्देश्य रे कुहा जायछि कोन जे न जानती जन्मकाल पितृ अनुराग पितांकर स्नेह कौन लवकुश जानी नांदी। काहाकू कवि मनीष पुत्रर महाधर्म आख्या देछनि स्वयंपरी प्रतिशोध नेबाकू ही महाधर्मर आख्या देछनि। केते सहज क्वेश्चन देखिलो। तपस्विनी सीता काहा निकटक एवं कौन पाई पत्र लिखिछनि रामचंद्र पाखक लिखिछनि जेतेबेले जानिले जे रामचंद्र अश्वमेध यज्ञर आयोजन करिया कि जाउछन्ति एवं जेहेतु कि यज्ञ गंडे कले कौन होछि स्त्रीटीए नथिले यज्ञ कार्य संपन्न होई परिबो नाही सेथिपई कि सीता अविश्वास करिकि जेहेतु कि रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ माने करुछन्ति सेथिपई कि निहाती भाबरे स्त्रीटीए सीए वर्ण करथिबे यह भाबी से कौन करछनि पत्र लिखिछनि रामचंद्रଙ୍କ ପାଇଁ।
କେଉଁ କାରଣରୁ କବିଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ବିରହର ବିଷମ ବିଷୟରେ ଘାରି ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ କି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୃଥିବୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ବିରହର ବିଷମରେ ଘାରି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବାରବିଳାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳାର ଚରିତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ବୁଝାଇ ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ସୀତାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଗଳ୍ପକୁ ଦେଖ। ମହାଜନ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିଲ? ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ବାପା ବନାରସରେ କେଉଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଗଲାକାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଏକଥା ବିକଟ କହିଥିଲା, ବିକଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କଲିକତାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ମାଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା? ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ରାୟ ବାହାଦୁର ଝରକା ବାଟେ ତଳର ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଦେଖିଥିଲେ। ବନାରସର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷରୂପ ପିଆସୀ ନାଗରିକ ପଦରଜ ସିକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ଗାଳ୍ପିକ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି? ଡାଲମଣ୍ଡିକୁ। ସଙ୍କଟ ଓ ବିକଟ ନାମକ ହଂସ ଯୁଗଳ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଶୁଣାଇ କମ୍ବୁକଟିପର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ? ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇକି। ଦେଖ କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ହେମମାଳୀ ଦର୍ପିତାର କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁକି ମୋର ପୁତ୍ର ଅରୁଣ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ସେ ସବୁଦିନେ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତମେ ଲେଖ ସୂଚନା ଦେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଥିବ। ପିଲାଦିନେ ମୁନା ଓରଫ ଅଶୋକ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ମନୁ ଓରଫ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିକି। ବକଟିଏ ହଂସମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା? କହିଥିଲା କ'ଣ ଯେ ହଂସମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର ଲେଖ ସୂଚନା ଦେଇଥିବ ହେଲା। ମାଷ୍ଟରଜୀ କେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ? କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଥିଲ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମଘଟର ପୁରରେ ଥିଲେ ଆମର ମାଷ୍ଟରଜୀ। ମାସିକ 13 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ସେମାନେ ଚଳି ନ ପାରିବାରୁ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋମନାଥଙ୍କ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ପରେ କେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା? ପିସ୍ତଲର ଗୁଳି ଯାଇକି କେଉଁଠି ବାଜିଥିଲା? ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେହରେ ଯାଇକି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଠି ହିଁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପ ଭିତ୍ତିରେ ଗୋପାଳର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆକାଶ କଇଁଚ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖକ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଦିଟି ଯାକ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଆକୁ ତ ଭଲସେ ତମାନେ ପଢ଼ିଥିବ, ପଢ଼ିକି ନିଜ ଭାଷାରେ ତମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବ। ପଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମର ଦେଖ ଆସିଲା କ'ଣ ଯେ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛଅ ପଡ଼ା, ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତିନିଟା ଯାକ ସହଜ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି, କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ତାକୁ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁକି ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗ୍ରାମାରରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ମାନେ କ'ଣ? ସତର୍କରେ କାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଭଲ, ନ ଚାଲିଲେ ବା କିପରି ହେବ? ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ମାନେ ଯଶ ହରାଇବା। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନିଶା ଖାଇକି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲାଣି। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା ହେଲା। କାହା ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା କଥା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ କ'ଣ? ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ରାମ ହେଉଛି ଶକୁନି ପରି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର, କ'ଣ କହିଲ? ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପିପାସା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବ। ଯାହା କଷ୍ଟରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି କଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ। ଦେଖିଲ କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
तापर आसले आमर समचारित शब्द देख कूल आउ कूल ये जो हर्षौकार कूल माने होची वंश दीर्घौकार कूल माने होची आमर नदी तट सेपरि चूड़ा चूड़ा हर्षौकार चूड़ा माने होची खाद्य विशेष आउ दीर्घौकार चूड़ा माने होची कोन मंदिरर अग्रभाग सेमिति प्रस्थ आउ प्रस्थ प्रस्थ कोन प्रस्थ होची स्तर आउ गोटे प्रस्थ माने होची ओसार सूत सूत जोड़े हर्ष अच्छी सूत माने होची पुत्र जोड़े दीर्घ अच्छी सेटा होची कि समाधि हैला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देख कौन अच्छी जे कौन दुटीर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख कौन अच्छी दाता पिला माने तापर आसिला हमर विपरीत अर्थबोधक शब्द दाता ग्रहिता नवीन प्राचीन लौकिक अलौकिक साकार निराकार सरला सेमिति भ्रम संशोधन आसिला आविष्कार एटा एई सहब हैला आविष्कार। नेक्स्ट जीवा देखिबा भौगोलिक गरे मध्य ओकार लागिबो मनोनीत नडा जो हर्षी अछि ना दीर्घई हबो यातायात अछि यात हबो यातायात बस एतिकी थिला तमरो प्रश्न निहाती भाव लिखिथिबो बहुत सहज प्रश्न पिला माने समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट रिजल्ट भी बहुत बढ़िया हबो गुड लक।